निज ब्लॉग को निजे बस देखुं मो चैनल को खोली भाज आओ भल आमर बहुत आमर जो सब सब्सक्राइबर फैमिली अच्छा पुआ झी समस्त बहुत विश कर समस्त तो गोटी गोटी कर कहीहबनी थैंक यू तो समस्त एक साथ भिडियो कही दिखाँ। हेलो भाई भौणी मैंने वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये सका 6टा मु जस्ट उठिली आज ब्लॉग हूँ आम बहुत कम अच्छे आज बिरियानी बनैवा मु बहुत तार सका उठी तार सब कम कर सारे मु गध जस्ट उठुची सब प्राय सब कम सरला मैंने उठिली आम जा कौन कहू कि तो आज आमर सब आम प्लानिंग करूँ राजाई नानी सुनंदा भाउज भाई सब मिसिक आम चिकेन बिरियानी बनैबू। तो देखा कौन मस्ती होमती आम बिरियानी बनाऊ कौन पोड़ी जाऊँ कौन हो तो चलो देखिया कौन हो फास्ट करदे ब्रेकफास्ट रे आमर हो दही बरा तो चामचा पाग पूरा बहुत खतरनाक है पूरा हाँ टे खरा देखला बाकी बहुत बढ़िया पवन दौर फ्रेश पवन पूरा यार पूरा फ्रेश। यहाँ हूँ आम गाँव युवक संघ हापी मु सोनू लुलु भाई प्रभास भाई समस्ते आम गाँव सगुन पिंक कलर वेयर इज पिंक वेयर इज पिंक कलर दिस इज this is yellow, this is green, this is orange, और this is this is black. Nice. ओडियर ओडियर भाई Bye. केमती अच्छा केमिति अच्छा आम घर को आस आस बुलिकी जीव लाइक कर लाइक कर एठी लाइक कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब का सब्सक्राइब वेयर इज पिंक पिंक कलर सागुन पैंट पिंक कलर। तो जी आमर बेंगलोर रोचे तो सी किसी छुआ को केते डेभलप कराऊँ ये पार्टी वाला की फिटनी यूट्यूब देखी देखी इंग्लीश पूरा पोक पिंक वेयर इज पिंक पिंक इना गोला भी कहले से बुझिबारी माने हम जी हमर पूरा स्मार्ट कहदेलो हाय हाय ब्लैक। तो जो आमर आज बिरियानी ब्लॉग टे होबार थला सेटा कैंसिल हो जाई कोन बनेबा आज ताले अरे आज वर्षा पाग खराब पे बिरियानी कैंसिल कर दे कारण एई पागरे बिरियानी के ठीक नुहे देह में खराब सेति में बिरियानी न करे सकाल कोले बाइगण भजा हिची भाउज हमर पछरे बाइगण रोसई करछंती बाइगण भजा तो आज हम बिरियानी भाउज काई कैंसिल हला भाउज रब्बर आबो रब्बर आइटम आज कोन रोसई पेट खराब अछि तो आज आइटम कोन दिया 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 सागुन दिया सागुन हाय सागुन ए कैच कैच एबे आमे जिबा माछ आनिबा त आज बिरियानी कैंसिल हो गला माछ आनिबा माछ सहित आउ शॉपिंग करिया जल्दी आमे मार्केट जिबा हमर कोठी छक मार्केट सेठू शॉपिंग करिकी सीधा आमे बाहरी जिबा घर को आसी देखिया आज मो बो रोसई करबो भाउज रहिबे सपोर्टर केते एन्जॉयमेंट होची आज घरे आइटम कोन होची माछ आ केमती मजा लाउची खाइबाटा केते टेस्टी लाउची देखिबा सब वीडियो रे बनि रहंतु लास्ट पॉन देखंतु ब्लॉग टाको एंड करंतु और शूटिंग भी हबो बहुत किछि देखिबे तो वीडियो से तो बनि रहंतु जमार स्किप करिवेनी चलो। तो फाइनली मोर माछ किणा भी सरी गला खाली गोटे तेल लिटर किनिया घर जावा चारिआडे पूरा वर्षा बादल आज यदि वर्षा हम शीत दिने भल लगे कहीं खराब कह वर्षार भी मजा अलग देखो पूरा वर्षा ना नौ नौ वर्षा हाजिर तो गोटे छाई जगह देखिए ठिया हो लगे आज पूरा मो हुडी भी पूरा ओदा हो जाए अलमोस्ट ओदा हो जाए ठंडा है आज चला घरे सुधा खाइबार भी अच्छे ये आउ छाड़ी जा हो ठाकुर दयार वर्षाटा छाड़ीगला आराम रे पलि आसी पाइली फास्ट वर्षार जो माटीर जो बास्नाटा बढ़िया बास्ना गाँव में यही फिल्डा मिले बढ़िया फिल्ड चलती माछ रोसई
ବୋଉ ମୋର ଚଲେଇଛି ବୋଉ ନାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ମତେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଛାଡ଼ ନା ସେପଟୁ ନେଲେ ଦେଖା ହବ। ଭାକୁର ମାଛ ଯୋଉଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଆଜି ଶାଶୁ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବେ। ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଜି ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା? ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ 50 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ସବୁ ଥିଲା। ଆମର 5 ଦିନର। ଆଜି ଆମ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା କନଭର୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା ହବ ଯାହା ହେଲେ ରବିବାରକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେଟ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ କରିବା। ଆମର ପେଟ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କୁଲୁଆରେ କରୁନି ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାତାଶ୍ରୀ ମାଛ ରୋଷେଇ। ବୋଉ କ'ଣ କହିବୁ ଦୀପଦ କହ? ତା ବୋହୁ ବିଷୟରେ ନୂଆ ବୋଉଟେ ଆସିଲା ତଥାପି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁହଁକୁ? କାଲି ବୋହୁ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇଲ, ଆଜି ଆଜି ବୋହୁକୁ ତମେ କରିକି ଖାଉଛ। ହଁ ହଁ ଭାଇ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଇ ଶାଗୁନ, ହାଇ ଶାଗୁନ, ହାଇ ଶାଗୁନ। ମଜା ଆମର ସରିଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ଭାକୁର ମାଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଭାଉଜ ଆମର ଆଳୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଏପଟେ ଭାଉଜ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବୋଉ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଛ କ'ଣଟେ ଫୁଟୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଟୁଛି କେଜାଣି ମାଛ? ବୋଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଣିବା ବାଡ଼ିରୁ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଆଜି କେମିତି ୱେରେ ବୋଉ ତରକାରୀ କରୁଛି। ଗାଉଁଲି ମାଛ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଁରେ କରୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ହେଉଥିବ, ବାକି ଆମ ଘରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ବାଡ଼ି ଏଠି ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ହୁଏ। ତ ଏଇଠୁ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନେଇଯିବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏତିକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଆମର ହେଇଯିବ। ଯିବା ଆଉ ମାଛ ରୋଷେଇର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ସୁଟିଂ ବି ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷର, ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସବୁ କିଛି ତମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରେଡ୍ ବଟନ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ୟାର, ଦିଲ୍ ସେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗେଟଅପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା କଲେଜ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜି ମ୍ୟାମ୍ ନା କ'ଣ ଆଜି ଆକ୍ଟିଂ? ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାନ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଏ ମୋର ସାନ ଭାଇଟି ହେଲା କି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଇଏ ଶଙ୍କର ଭାଇ, କୋଉମାନେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ କମେଣ୍ଟ କରିବି, ନିହାତି କହିବ। ଯେ ନ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ଜାଣନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲିକା। କହିଦେଲୁ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ମୁଁ ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆସି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, କୁଲୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ବନାଉଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ସବୁର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ କାଲି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତ ଆମ ଟ୍ୟୁସନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ କାଲି ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ତେଲରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଜିରା, ଫୁଟଣ। ତାପରେ ପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର 2 କେଜି ମାଛ ପାଇଁକା ସ୍ୱାଦ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଏଠି ଟିକେ ଡବିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକା, ପ୍ରବାସ ଭାଇର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକା। ଆଉ ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାଉଜ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ତ ଏଇଠି ଆମର ପିଆଜ ଦେହରେ କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ହଁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତା ପଛ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଟମାଟର। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିବ ଆମର ଆଜି ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳରେ।
ସକାଳୁ ଯିବ ସଜନା ଶାଗ ବି ଥିବ ଚୁନଚୁନିଆ ଶାଗ ବି ଏଠି ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। କଷଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ମାଛ। ମାଛ ଏବେ ପଡ଼ିବନି ବୋଧେ। ଲାଷ୍ଟ ତରକାରୀର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଲର୍ ଦେଖି ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବାକି ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିବେ କେମିତିଆ ଲାଗିବ ଆଜିର ରୋଷେଇ। ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ସୁଟିଂ। ଭାଇ ଆମର ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମ ଚାଲିଛି ନା ଇଲେକ୍ସନ୍, ତାରି ଉପରେ ଚାଲିଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ। ତ ଏଇଟା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଲାଣି। ସେଠି କଟିଲା କୋଉଠି ଗଲ ଆମ ଦୁଲିଆ ଏରିଆ ପାଖରେ କଟିଲା ଦେନ୍ ଠକିନା ଶଙ୍କର ଏଠି ବୁଲିବେ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁରା ସବୁ ଟାଇମ୍। ଭାଇ ସୁଟିଂରେ ହିଁ ରହୁଛି, କାରଣ ସେ ସୁଟିଂ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ହସ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ତ ଯିଏ ଦୁନିଆ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ପଙ୍ଗିଆ ଭାଇଙ୍କୁ, ଶଙ୍କର ଭାଇକୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକାଇବି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବେନି। ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ତେନ୍ତୁଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବି ପୁରା ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ତରକାରୀ ସରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିହେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जा हो माने एमती वीडियो बनाऊँ जोटा कि नेचुरल आम घरे कौन करना ये तो 24 घंटा मोबाइल धरिकी माने नेचुरल एथरे किसी एक्टिंग नहीं, अभिनय भी नहीं, माने जीवन जहाँ वीडियो भी सैया कौन सी नाटक नहीं कि एटा शूटिंग सीरियल भी होनी। तो आपण मैंने भी देखुं एत मात्रा देखुं मुझे तो आश्चर्य हो माने फील होची जे माने सप्ताहे मु गोटे सेलिब्रिटी बोली छाड़ते आपण माने लाइक करूछंती सेति की भलो पाउछंती और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। यस 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 निश्चय निश्चय आपण माने आ कमेंट्स भी एते भलो दउछंती आ गॉड ब्लेस यू केते ब्लेसिंग्स मिलुची सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। आ एमती लाइक करछंतु छडा गुटी के खुशी मिल दियंतु। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त शेयर करूछ खुशी लगुची आ सब्सक्राइब भी कर दियो जो माने भी देखुछ नुवा जो माने नुवा यूजर जो नुवा फैमिली मेंबर आछन ता प्लीज यार सब्सक्राइब कर दियंतु। आ थैंक यू। बस एमती हमर वीडियो आछथिबो आपण मानको हमें एन्जॉय करथबो खुशी करथबो एमती हम वीडियो माध्यम रे। बाय ब्लॉग रे आगु बढ़िया एठी निज ब्लॉग को निजे बस देखुचंदी मो चैनल को खोली भाउज आ भलो भी ब्लॉग मोर खाइबा भात आ भाकुर माछ झोल टेस्ट करिबा बहुत भारी खुशी अच्छी। कौन है जी भाकुर माछ झोल तो देखिया केनता टेस्ट है जी खाइकी ईट देखि पारुथिबे टेस्ट मु चाखिली बहुत बढ़िया लागुची। माय फेवरेट भाकुर माछ झोल आपण मानते भल लागे कमेंट निहाती करिवे। एमती मैंने देख सासु बहु ननंद सबू मिसिकी खाऊंती दली दली मली सबू सासु ननंद बहु एका संगे खाऊंती भारी खुशी। भाउज भल लगुच ना? हाँ बहुत बढ़िया एस की खुशी एपट देख हाय सांग माने तो आज ब्लॉग को समस्त को वेलकम आपण माने अरे अरे भाई आज्ञा भाई नमस्कार टिके सेति बंद करंतु आज्ञा भाउजंगर पूरा सुंदर लुक आज ये वीडियोटा सेपरेट आसीबो भाई भाउजंग लव स्टोरी ऊपर गोटे वीडियो सेपरेट अपलोड होबो। तो ये चली लॉकडाउन डायरी विथ सुनंदा और प्रज्ञा घरे कौन चलती गोटे शूटिंग ये आप नंदिघोष टीवी ये आप देखिपारे। थैंक यू एत पर्यंत वीडियो देखी ये ब्लॉगटा को एंड करवा आ बहुत बहुत धन्यवाद आम सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब निहाती करदे रेड कलर बटन टाक दबे दिंतु आम फैमिली हिस्सा हो जातु। बाय।